बुनियानो मरसूस का 1 साल मुकम्मल हुआ है, फिर सफारती सतह पर भी सब्ज हिलाली परचम लहराता नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? बहुत शुक्रिया जी। बड़े फख्र का, बड़ी खुशी का और अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होने का मकाम है। कौमें अपने जो फख्र के दिन होते हैं उनको मनाती है और अल्लाह के यहाँ शुक्र अदा करती हैं। हम भी अल्लाह के यहाँ शुक्र अदा करते हैं। सारी कौम सरबसजूद है। ये बड़ा लम्हा था। पाकिस्तान को काफी अरसे से कई सारे चैलेंजेस रहे। कई जगहों पे हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क के अंदर से हम पे वार किए और फिर हम पे बाहर से वार किए, और ये एक तवील दास्तान है जिसमें पाकिस्तान को मुसलसल दबाव में रखने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जाती रही। पाकिस्तान का इमेज ये बना दिया गया था कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है और हिंदुस्तान हमसे बहुत ताकतवर, इकोनॉमी बड़ा मुल्क तो वो है, उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, उसकी फौज हमसे बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत सारे हथियार है। ये बात अपनी जगह, लेकिन तासर यह दिया गया था कि हम तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसी जोम में उन्होंने हम पे प्रॉक्सीज के जरिए लड़ते लड़ते डायरेक्टली अटैक करने शुरू किया, और ये पुलवामा के मौके पे भी किया और फिर इस मौके पे भी किया। और पाकिस्तान ने हर वक्त ये बात कही कि हम बिल्कुल अमन पसंद कौम हैं, हम अपने लिए भी अमन चाहते हैं, हम हमसायों के लिए भी अमन चाहते हैं, और हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तामन करने को तैयार हैं। दुनिया ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया, लेकिन हिंदुस्तान ने यकतरफा तौर पे हम पे चढ़ाई कर दी, हम पे वार किया, और उसका भरपूर तुर्की जवाब हमारे बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दिया। और जहां मिसाइल थे, मिसाइल का जवाब मिसाइलों से आया, जहां बम थे बमों से आया, जहां ड्रोन से आया, और जहां पे जहाजों का था, पाकिस्तान ने वो मार का लड़ा जिस पे दुनिया भी हैरत ज़दा थी कि दुनिया के जदीद तरीन त्यारे जिस पे हिंदुस्तान को बड़ा जोम था, इसी जोम में वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था। उनको जब गिराया, और न सिर्फ वो त्यारे जो गिरे, और बहुत सारे त्यारे उस वक्त हमारी ज़द पे थे, हमारी अफवाज के, जिनको रोक दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया और उसको मजीद आगे नहीं बढ़ाया। एक वार्निंग दे दी कि हम चाहते तो इससे आगे भी जा के दाई हैं। आज भी हम अमन चाहते हैं, हम अपने लिए भी अमन मांगते हैं, हम दूसरों के लिए भी अमन चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के लिए भी बुरा नहीं चाहते। हमें अपनी फौज पे फख्र है, हमें फख्र है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मामले को संभाला और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, इसको छेड़ोगे तो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह ने ये मौका तो कोई बहुत अच्छा नहीं था कि हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क पे हमला हो गया, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी से मुतासर हुई। लेकिन पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार कौम के तौर पे वजीर आजम साहब की क़यादत में फील्ड मार्शल साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने, ये नाम तो सामने होते हैं लेकिन पूरी टीमें पीछे काम करती हैं, तो हम उनकी सारी टीमों को भी अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों, यानी एक तरफ अमेरिका एक दुनिया बड़ी बहुत बड़ी सिंगल सुपर पावर है और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है उसे, और वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। दूसरी तरफ ईरान है जो एक नजरिए की अपनी लड़ाई में है, और वो भी कई अरसे से, थोड़े से नहीं, पिछले 40-45 साल से एक जंगी सूरत हाल का सामना है। अब हार्ड जंग शुरू हो गई, उस पर हमले शुरू हो गए, और वो भी जबकि डायलॉग का अमल जारी था तो उस पर इसराइल ने और अमेरिका ने हमले कर दिए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत बैलेंस करके, बड़ा हमारे लिए इम्तिहान था, एक तरफ ईरान था, दूसरी तरफ अमेरिका था। इसराइल का तो हमें परवाह नहीं, लेकिन जब इसराइल और इस्लामी ममालिक यानी सऊदी अरब और अमान और कतर और दुबई के, इनके साथ उनके ताल्लुकात का इख्तलाफ हुआ और उनके ऊपर जब अटैक होने शुरू हुए तो पाकिस्तान को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये पाकिस्तानी क़यादत का इखलास और उनकी हिकमत अमली का नतीजा था कि मुसलमान ममालिक भी पाकिस्तान पे यकीन रख रहे थे। ईरान, जिसके कुछ अर्सा पहले तक हमारे साथ ताल्लुकात को बहुत मिसाली नहीं थे, इतने खराब भी नहीं थे लेकिन बहुत मिसाली नहीं थे,
اس نے بھی صرف پاکستان پہ اعتبار کیا، امریکہ نے بھی پاکستان پہ اعتبار کیا، اور پاکستان نے اس اعتبار کو بھرپور طریقے سے نبھا اور بڑے تحمل سے، بڑے تدبر سے یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس سے شروع کرایا، اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا، اور پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ ہم اپنے لیے امن تو مانگتے ہیں، ہم خطے میں بھی امن خطے میں بھی ہیں، امن ہم چاہتے دنیا ہیں۔ میں بھی امن چاہتے ہیں۔ جی قاہرہ صاحب، ایک سوال اور یہ بتائیے گا کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، بھارت کو بھی پتہ ہے میزائل ٹیکنالوجی ہے، تو مسئلہ کشمیر بھی ایک طرف پینڈنگ پڑا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، مجھے یاد ہے یو این او میں ان کی بڑی مشہور تقریر تھی کشمیر کاز پہ، شہید بے نظیر بھٹو۔ میزائل ٹیکنالوجی میں، ایٹمی ٹیکنالوجی میں آپ کی لیڈرشپ کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو آج آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سب نے مل کے، ایک نیشن نے، ڈائیورسٹی، جن جن لوگوں نے کام کیا ہے، آج پاکستان ناقابل تسخیر بن چکا ہے؟ جی جی بلا شبہ پاکستان کے پاس ہر عہد میں ہماری افواج نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ہماری حکومتوں نے سپورٹ کیا ہے، لیکن جو مثالی پاکستان کے پاس یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس تھا وہ ایٹمی ہتھیار تھا۔ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا، اس کی قیمت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کی صورت میں اور اپنی پارٹی کے اوپر ابتلا کی صورت میں ادا کی۔ وہ بالکل پاکستان کے پاس آج وہ ہتھیار ہے، اس کے ساتھ باقی بھی ہمارے پاس آج میزائلز ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی دین ہے، اس کے بعد بھی ان کو آگے بڑھایا گیا، ان شہداء کے بعد بھی، اور ہمارے باقی ہتھیار بھی لیے گئے، نئے جہاز بھی لیے گئے، نئے بحری جہاز بھی خریدے گئے، نئے توپے اور بندوق بھی اور ٹینک بھی خریدے گئے، سب کچھ ہوا، اور نئی ٹریننگ بھی کی گئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بنیاد آج جو پاکستان کی بہت بڑی وہ ہے، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہمارا دشمن جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ڈیٹرنس اور ہتھیار بھی موجود ہے، اس کا ڈیلیوری سسٹم بھی موجود ہے، اپنے دفاع کا نظام بھی موجود ہے، اور ہم اس کے لیے دوست ممالک کے بھی مشکور ہیں۔ تو پاکستان کی پیپلز پارٹی کی قیادت نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ ہر عہد میں مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس معاملے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید کے بعد آصف زرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مثالی دور میں پہنچانا چاہا، اور ہمارے دفاع میں چائنا کا کتنا بڑا حصہ ہے اس تعاون کا، اور یہ تعاون جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہوا اور زرداری صاحب کے دور تک ہم اس کو آگے بڑھاتے گئے، آج بھی یہ ایک مثالی ہمارا تعاون ہے، وہ ہمارے دفاع میں بھی بڑا ایک کلیدی رول ہے۔ تو بہت ہر جماعت شکریہ۔ اور خاص طور پہ جی پیپلز پارٹی نے دفاع میں اپنا بھرپور حصہ ادا کیا ہے۔ ساری قوم کو آج اپنی افواج پہ، اپنی حکومت پہ فخر ہے۔ بے شک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ میں۔